Eita Jesus lege, pas anthropos eki ota e kuen akueto. Kai hoti mono e hoidodeka kai aloi matetai periton kurionesin. Kai autoi erotosin ton kurion tas parabolas. Tote ho Jesus lege autois, diromi humin to mysterion tes basileas tu theu. Diromi de akenois tois anthropois exo, ta panta genetai in parabolais. Dia ti ego poio tuto. Ego poio tuto, hoti autoi blepusin ala uk horosin. Kai hoi anthropoi akuosin ala u suniasin. E autoi suniasin, ka eta epistrefusin, apoton kakon, o un theos, afiesi autois tahamartemata auton. Kai lege autois e uk oirate humes ten parabolen tauten, pos un genoskete humes pasas tas parabolas.